जय जगन्नाथ फ्रेंड्स डिस्कशन करिबा आज न्यूज as per the recent report how much area in Odisha was affected by forest fire this year माने January 1st January ରୁ 8 मई 2025 ओडिशा जंगल रो केते हेक्टर जोटा कि वाइल्ड फायर हमर नियन लागि जाई as per report देखंतु आपनकर अप्रोक्स पेपर रे जो देइची जोठु मु न्यूज़ टा कलेक्ट कर जेठी दीटा देइची जे 4500 ऑन एन एवरेज बेसिस रे किंतु एक्चुअल टा होची 4564 तो ऑप्शन आपनकर 4500 तले सेटा मारिबे नले एटा मारिबे दुईटा ऑप्शन केबे दबोनी 4500 कि 4564.68 हेक्टर ए दुईटा केबे ऑप्शन दबोनी आइदर 4500 दबो ओडे ऑन एन एवरेज नले एटा एग्जैक्टली दबो पर्टिकुलर एटा अच्छा हमर लास्ट ईयर ठू माने 2024 रो ए जो टाइम पीरियड मु आपन कहली जोटा हमर हिसाब हेची जनवरी 1 रु मई 8 जाए लास्ट ईयर केते हेतिला 4067.05 हेक्टर लास्ट ईयर एति की फॉरेस्ट फायर घटितिला किंतु एथरो केते 500 अधिका हेची ऑलमोस्ट 500 केते हेची 4564.68 करो 68 हेक्टर एटा न्यूज रे थिला जो हमरो शिवाजी महाराज जो स्टैच्यू टा थिला पूर्वतन जो स्टैच्यू टा थिला आगो से जो माने भांगी जायतिला एबे ओटे नुवा 91 फीट ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ शिवाजी महाराज इंस्टॉल्ड इन व्हिच फोर्ट एटा कोठी इंस्टॉल हैला कोठी हमर एटा राजकोट फोर्ट अच्छा जो स्कल्पटर को ना कोन जे करचंते ना होजी राम सितार पद्मश्री अवार्डी साइंटिस्ट डॉक्टर सुबन्ना आयप्पन्स बॉडी वाज फाउंड इन व्हिच रिवर को रिवर एटा इंपोर्टेंट नो क्वेश्चन आसीबो जे जानकर डेथ हे गला डॉक्टर सुबन्ना आयप्पन तांको पद्मश्री को ईयर रे मिलिथिला 2022 रे से मधे आईसीएआर रो चीफ थिले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अच्छा तांको बॉडी टा को रिवर रे मिलिछि कावेरी रिवर रे where was the world's longest banana infructescence एटा कोन कहले कि जो कदली कांदी जो न थाए माने एमती बाहरी थिवो एठी जो कदली थिवो एठी तळे गोटे भंडाटा एंदी ओळी थिवो एटा सेइटा इनफ्रुक्शन ए जो कांदीटा जो स्टार्टिंग जो गच्छर पूरा जो गच्छर कदली थरोटा ऊपर पॉइंट रे बाहर ना जो पत्र सब बाहर नुवा पत्र बाहर सेही पॉइंट रु जो एटा केते मीटर मिलिछि एटा मन रखुन 4.2 मीटर कदली कांदी जो कहंती पूरा को जगह रे अंडमान फॉरेस्ट How many people were killed in the recent bus accident in Sri Lanka? केते जण 21 आ 30 जण इंजर्ड बस टा एटा गोटे पिलग्रिमेज बस टा कोठु की जाउतला एटा काट्रागामा काट्रागामा टू कुरुन गाले कुरुने इगाला काट्रागामा टू कुरुने इगाला एते भितर पछरन खाली पछारिबो जदी मे भी आसी पर क्वेश्चन जे श्रीलंका रे जो 21 जनकर डेथ हेतिला एटा कि जो बस एक्सीडेंट रे डेथ हेतिला 21 जनकर एटा को कंट्री रो इंसिडेंट ता तो आंसर आपनकर श्रीलंका क्वेश्चन ए टाइप रे आसे माने स्पेशल करी ओडिसा रो ऑफलाइन एग्जाम जोडा होछ ऑनलाइन एग्जाम कथा हम कोन ऑनलाइन एग्जाम तो 1 ईयर पाखा बेगी माने 1 ईयर भितर पके दे करंट ऑफलाइन एग्जाम रे
ପକାଏ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବିଶେଷ କରି। Which Turkish student was recently released from detention? ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋ ପାଲେଷ୍ଟିଆନ, ସେ ପ୍ରୋ ପାଲେଷ୍ଟିଆନ ତ ସେ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ହଉଛି ରୁମେଶା ଓଜଟକ୍। ରୁମେଶା ଓଜଟର୍କ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ବୋଷ୍ଟନରେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରିଲିଜ କରାଗଲା ଜେଲରୁ। ଡିଟେନସନରେ ଯାଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରୋ ପାଲେଷ୍ଟିଆନ କେସ୍ ପାଇଁ। କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପାଲେସ୍ତାନିଆରେ, ଆମର ଯୋଉ ଗାଜା ଉପରେ ଯୋଉ ଆଟାକ ହଉଛି ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଁ ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୁମେଜିଆ। এইটা ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। More than 100 people died due to flooding in which African country near the shore of lake? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଗାଣ୍ଡା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେକ୍, ଏଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି। ତାଙ୍ଗାନିକା ଲେକ୍ ତାଙ୍ଗାନିକା ହେଲା। ସୋର ମାନେ ତାରି ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି। କୋଉଠି ଏଟା? ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ। ମାନେ ଗୋଟେ ଟରେନ୍ସିଆଲ ରେନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକାରରେ ଝଡ ବତାସ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଲ ଜାଜିରା ନ୍ୟୁଜ ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆପଣ ବି ଗୁଗୁଲ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କରିବେ। ଆଲ ଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହବାରୁ କାସାବା ରିଭର ଗୋଟେ ଅଛି, କାସାବା ରିଭର, ଯୋଉଟା କି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କାସାବା ଭିଲେଜ ରେ ଫ୍ଲଡ ଆସିଥିଲା। କାସାବା ରିଭର ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ମାନେ ଝଡ ତୋଫାନ ପାଇଁ, ଏଟା କାହା ଅନୁସାରେ? ଆଲ ଜାଜିରା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଟା ମୁଁ ଉଠେଇଛି କୋଉଠୁ? ଦ ହିନ୍ଦୁରୁ। ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଦେଇନି କାସାବା ରିଭର କଥା। ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଦେଇଛି ଲେକ୍ ତାଙ୍ଗାନିକା। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଟା ଦେଖା ଯାଉନି ଭଲସେ। ତାଙ୍ଗାନିକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିକି, ଝଡ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ଲଡ ମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିକି 100 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଛି। ଏତେ ଭିତରୁ ସେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏତିକି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଫ୍ଲଡିଂ ରେ, ବାସ୍ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଘଟଣା। ବୁଝିହେଲା? କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଘଟଣା? ଇଷ୍ଟର୍ନ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ। ଯଦି ପଚାରିବ ମାନେ ଭିଲେଜ ଟା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହିନ୍ଦୁ, ଭିଲେଜ ଟା ହଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହିନ୍ଦୁ, ଅକର୍ଡିଂ କାସାବା ଭିଲେଜ ଇନ୍ ସାଉଥ କିଭୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଲେଜ ପଚାରିବ କୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରେ? ସାଉଥ କିଭୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, କାସାବା ଭିଲେଜ। ଏଟା ହଉଛି ଦ ହିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଆଲଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ଗୁଗୁଲ କରିବେ, ଆଲଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାସାବା ରିଭର ର ଓଭରଫ୍ଲୋ, ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ଲଡିଂ ହେଇକି କାସାବା ରିଭର ଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ରୁ ଦେଖିବା, କେନାନ ଚେନାଇ ଆଣ୍ଡ ସାବେରା ହାରିସ୍ ୱାନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ? କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଜିତିଲେ? ଶଟଗନ୍। ଏଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ମିକ୍ସ ଶଟଗନ୍ ଟା, ମିକ୍ସ ଶଟଗନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟା ଏଟା ଆମର ହଉଛି ସାଇପ୍ରସ ରେ, ନିକୋସିଆ ସାଇପ୍ରସ ରେ। Which Australian cricketer recently passed away? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫେମସ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଫେମସ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏକି ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଥିଲେ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ବବ କପର। ସ୍କୋର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ
ट्रिपल सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। पार्थ सालुंके एंड दीपिका कुमारी विन इंडिविजुअल ब्रोंज इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 टा कोठी होची सांघाई रे ब्रोंज जितचंदी इंडिविजुअल पार्थ सालुंके आ दीपिका कुमारी दी जण इंडिविजुअल रे जितचंदी ब्रोंज। एटा भी गोटे इन्सिडेंट एटा सब आपनकर जेतिक मु कहली श्रीलंकार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रो एटा सोमालिया रो एगुडा सब आपनकर करंट इवेंट रे आसे करंट इवेंट रे को नदी रो माने फ्लड हैला तो एटा सेमती कोठी हेची हाउ मेनी पीपल डाइड आफ्टर हेवी रेन्स इन मोगादिशु सोमालिया 7 नु ऊर्ध्व कोठी हेची सोमालिया माने हेवी रेन हैला परे ओभरवेलमिंग ड्रेन सिस्टम टा ओभरवेलमिंग हे जाईची ओवरफ्लो हे जाईची ड्रेनेज सिस्टम टा जा फल रे कि 7 जनकर ऊर्ध्व लोकଙ୍କର डेथ हेची को जगह सोमालिया मोगादिशु। सरला क्लास एटा क्वेश्चन 10 टा 11 टा क्वेश्चन ओके थैंक यू।